नमस्कार ओडिशा। ए वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण को लेकिन वर्तमान जहाँ कि बड़ अपडेट आसूची ता सहित विरल चंद्रग्रहण को लेकिन जहाँ कि बड़ अपडेट आसूची एइथिपाई विरल चंद्रग्रहण अपराह्न 3:20 पाखर चंद्रग्रहण आरंभ हो प्रति वर्ष आपण मैंने देखा पाऊे केतबेले राति गोटाए केतबेले राति 2टा केतबेले मध्यरात्रि एमती चंद्रग्रहण आरंभ हुए जो कि पाक निषेध समय केतबेले दिन 9टा 10टा 11टा 12टा पाखर आरंभ हुए सेतेबेले मनीष किसी खाई दे थाए तापर पाक निषेध समय किसी खाए ना तापर सर्वमुख्य पर खियापिया करती देव पूजा संपूर्ण बंद होता है स्पेशली संध्या समयटा बंद होता है किंतु एवर्ष विरल चंद्रग्रहण एइथिपाई ना सकाळे पूजा हो पार ना संध्यारे पूजा हो पार कहीं ना अपराह्न 3:20 पाखर जेहेतु चंद्रग्रहण आरंभ होची तार 9 घंटा पूर्वर पाक निषेध हांडी छाड़ देव पूजा संपूर्ण मात्रा बंद रहिबो तार 9 घंटा पूर्वर माने आपणकर 6:20 पूर्वाह्न 6:20 पाखर पाक निषेध आ देव पूजा बंद हो ठीक अच्छी आ पंडित मानकर कहवा कथा जेहेतु एई वर्ष चंद्रग्रहणटी सूर्य उदय पाखर ही लगे ताने यही दिन मार्च 3 तारिख पूर्वाह्न आपणकर 6:08 सूर्योदय होची तो पाक निषेध देव पूजा सूर्योदय पाखर ही बंद हो माने 6:08 पाखर ही पाक निषेध देव पूजा संपूर्ण बंद रहिबो केतेबेले पर्यंत सर्वमुख्य पर्यंत ता माने संध्या 6:47 13 सेकेंड पर्यंत संपूर्ण बंद रहिबो तापर जाइकी आरंभ हो पारे ठीक अच्छी। अच्छा सबुठ बड़ एथर विरल एइथिपाई चंद्रग्रहण कि एई दिन ही भगवान निजे परिक्रमण करिकी जाइथांती कोठी ना दोलवेदी को जाइथांती प्रतिटी ओडिया आपण माने समस्त देखिबा पाई पाउथिबे जेकोसी गाँव रे रहउथिबे जेकोसी सहर रे रहउथिबे दोल पूर्णिमा रे विमान रे ठाकुर परिक्रमा करिकी जाती गाँव रे हो सहर रे हो बजार रे हो साई रे हो परिक्रमा करिकी जाती। अच्छा जाइकी तापरे पूरा धूमधाम रे घंट मादल डीजे बैंड नहीं कि दोलवेदी को जाती कारण विमान आसे दोलवेदी को सेदिन जाती किंतु एइटी बड़ द्वंद्वर विषय सेदिन ठाकुर परिक्रमा करिकी दोलवेदी को आसीबे कि नहीं ठीक अच्छी सबकिछि आज आम जाना कौन कौन करवा आवश्यक कौन कौन करवा आवश्यक नुहे आपण मैंने कौ समय हांडी छाड़ करेंगे कौ समय पाक निषेध करेंगे कौ समय खाइबे नहीं ता सहित छोट शिशु मानक पई कौन नियम अच्छी वृद्ध वयस्कों पई कौन नियम अच्छी गर्भवती महिला मानक पई कौन नियम अच्छी ता सहित बाकी समस्त पई कौन नियम अच्छी कौ समय घर बाहर को बाहर नहीं खाली आखिर देखिए कि नहीं ए सब को जानापी निश्चित भिडियो को शेष जाए देखा सहित एबे ही मन करी भिडियो को समस्त गोटे गोटे लाइक कर दिंतु नुआ करिए जे चैनल आसते चैनल सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा घंटी ऑल कर रखु एमती सबूक प्रमुख खबर सबुठ फास्ट आ सठिक अपडेट सबुबले आपण मानक पाखरे तुरंत जाइए पहुँची डेरी नक आरंभ करवा कौन आपण मैंने समस्त जमी जानती इंग्राजी मासरे ए वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण ता माने मार्च 3 तारिख रे 2026 मसीह प्रथम चंद्रग्रहण पड़ुची पंजिका हिसाब से शेष चंद्रग्रहण कारण पांजी नुआ पांजी आमर आसीज पणा संक्रांति पाखर तो आउ पाखापाखि 2 मास रहा पणा संक्रांति तो पांजिका अनुसार शेष चंद्रग्रहण आउ इंग्राजी मास अनुसार प्रथम चंद्रग्रहण ता पुणी मार्च 3 तारिख रे पड़ापी जाऊँगी मार्च 3 तारिख 3:20 17 सेकेंड रु आरंभ होची ठीक अच्छी। चंद्रग्रहण समय रही 3 घंटा 27 मिनिट आपणकर 3:20 17 सेकेंड पाखर नहीं कि 6:47 13 सेकेंड पर्यंत चंद्रग्रहण चलो ग्रास समय पूर्ण ग्रास समय 59 मिनिट पाखापाखि 1 घंटा पर्यंत रो 3:20 पाखर जेहेतु आरंभ हो 9 घंटा पूर्व पाक निषेध आउ देव पूजा बंद पूर्वर कही सारी पूर्वाह्न 6:08 पाखर पाक निषेध आपणकर आउ देव पूजा बंद आउ हांडी छाड़ संध्या 6:47 13 सेकेंड पर्यंत संध्या 6:47 13 सेकेंड रे सर्वमुख्य हेबे तापरे आपण माने खाद्य खाई पारिबे आउ ठाकुर पूजा मध्य करि पारिबे सब किछि करि पारिबे किंतु जानिकी रखंतु एई समय मध्य सकाळु नै कि संध्या पर्यंत कौन आपण माने करिवे को मानकु कौन करबा आवश्यक को मानकु कौन करबा आवश्यक नुहे जानिकी रखंतु जेहेतु पाक निषेध रहउची समस्ते खाई पारिबे कौन खाई पारिबे सुखिला खाद्य आपण माने खाई पारिबे जदि एमिति तो नुहे सकाळ 6 पाखरु नै कि संध्या 7टा पर्यंत समस्त उपवास रही जिवे सुखिला खाद्य खाई पारिबे रंधा खाद्य को एवॉइड करंतु छोट शिशु माने वृद्ध वयस्क माने रोगी माने गर्भवती महिला एमाने समस्ते खाई पारिबे
କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଭଏଡ଼ କଲେ କ'ଣ ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଭଏଡ଼ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ରହିପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ନୁହେଁ ସେଦିନ ବି ଆପଣମାନେ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି କରିକି ଖାଇବାଟା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମିତି ତ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କିଛି ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାହା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମାନିବା ଟିକେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ବିଶେଷ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ରାତି 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନଡ଼ିଆ ହାତରେ ଧରିକି। ତ ତାହା ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗତ ଥର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କିଛି ମାସ ତଳେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାତି 11:50 ପାଖରୁ ନେଇକି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 2:30 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ରାତି ଚାହିଁବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତାହା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 3:20 ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି ଏ ସମୟରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଶୁଅନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ବସିପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କଟାକଟି ହଣାହଣି ସିଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ କି ଘର ବାହାରକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାହେଲେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ, କାରଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରସ୍ ଥାଇପାରେ, ତ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ପେଶାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ 3:20ରୁ 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏଭଏଡ଼ କରିବା ଟିକେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କଥା ରହିଲା କି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯଦି 6:08 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେବପୂଜା ସାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ 6:47 ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେବପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବାକି ଦିନମାନ ଦେବପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇଠି କଥା ରହିଲା କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଠାକୁର ସେଦିନ ଯିବେ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ କେଉଁଠି ଅପରାହ୍ନରେ ଠାକୁର ଆସିକି ବେଦୀରେ ବସନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବସନ୍ତି, କେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସନ୍ତି, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବସନ୍ତି, କେଉଁଠି ତା ପରଦିନ ଭୋର ଭୋର ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଅପରାହ୍ନରେ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ବସନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 6:47 ପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଭୋର ଭୋର 6:08 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା 6:47 ପରେ ପରେ। ଏମିତି ବି ବହୁ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଡିଜେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ମାଦଳ ନେଇକି ପ୍ରସେସନରେ ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଭୋର ଭୋର ଆଣିକି ବସାଯାଏ। ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପ୍ରସେସନ ନେଇକି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ବସାଇ ପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ତାହା ଟିକିଏ ଡେରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାକୁର ବାହାରିବ କେତେବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯାଇକି ବାହାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ବାଦେ ଆଉ କ'ଣ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପରୁ କ'ଣ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି, ପୁରୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଉ ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଆଉ କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇକି ତାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।